Muy buenas tardes, la gente de Argentina, la gente de España, todos los latinos que se conectan a esta hora. Y hay más de 555 personas en conexión. Bienvenidos a esta gran conferencia en donde hoy vas a conocer muchas cosas diferentes, en donde hemos preparado muchísima información de alto valor para ti. Y en esta tarde, por supuesto, como es costumbre en Latinoamérica, quiero llamar a escenario al CEO de Miningcity, Mr. Gregory Rogowski. ¡Hola! ¡Hola, Latinoamérica! Amigas, amigos, welcome to Miningcity. Thank you for coming here. Gracias por venir el día de hoy. Thank you for being here with us, especially during the pandemic. Muchas gracias por venir el día de hoy, especialmente en este tiempo de pandemia. And a very special thank you to people on the Zoom, because I know it's 4 a.m. with you. Muchas gracias a las personas que están desde Zoom, porque en este momento sé que es muy temprano en sus lugares. We really appreciate you being here with us, and we want to show you something amazing. Verdaderamente estamos demasiado agradecidos y le vamos a mostrar algo asombroso. So, buenos días, Latinoamérica. And for a very special lady in Italy, buongiorno. Y para una chica especial en Italia, buongiorno, buenos días. You know who you are. Tú sabes quién eres. Okay, that was private. So, what are we going to talk about today? We are not going to talk about the beginning of Miningcity. Lo que vamos a hablar del día de hoy no va a ser en referencia a los comienzos de Miningcity. You know what we have done. You know what we have achieved. You yourself have been the biggest part of what we have achieved. Tú sabes todos los logros que hemos realizado, sabes todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. The power, the heart, the fire that comes from South America is incredible. El poder, la energía que surge desde Latinoamérica es increíble. So we won't be talking about what we have done, but we will be talking about what we want to achieve. No vamos a hablar de lo que hemos hecho, vamos a hablar de lo que hemos logrado. We grew together immensely, and you have helped us in growing, and I hope that you will keep supporting us. Hemos crecido demasiado y tú nos has estado ayudando durante todo este tiempo. And Latin American community is one of the largest supporters of Miningcity and our projects. Y la gente de Latinoamérica nos ha estado apoyando enormemente en este proyecto. But I have always underlined this very important point. Miningcity does not do things alone. Pero Miningcity tiene muchas cosas que decirles que los quiero mucho. We work with other companies, other partners, technology providers. Hemos estado trabajando con muchos aliados que nos han aportado tecnología. So today you are going to see some familiar faces. Obviously you're going to see me, you are going to see Eyal. O el día de hoy van a estar viendo muchas caras familiares, van a estar viendo a mí, a Greg, y van a estar viendo por supuestamente a Eyal. For all those of you who have missed a very handsome man, he's going to be here. Peter is going to be here from Mindbest as well. Hay un chico maravilloso, Peter, muy atractivo que va a estar el día de hoy aquí. Peter. But all the ladies go, ah. Todas las chicas van a estar derretidas. But most importantly, we are going to welcome people who stand behind Bitcoinvault and electriccash. Y lo más importante es que vamos a estar viendo toda esa gente que está detrás de escenas de Bitcoin. We want to show you the true faces behind those projects. Vamos a mostrarte las caras reales detrás de este proyecto. So you are going to listen to some of the smartest people out there, people who know how they came to create Bitcoinvault and electriccash and what is going to happen to it. Vamos a ver las caras que verdaderamente saben qué es lo que está pasando y qué es lo que va a venir después. Because trust me, Miningcity is still aiming high. We are about to grow even more than we have in the previous 2 years. Porque Miningcity va a estar creciendo más de lo que hemos hecho hasta ahora. But in order to do it, we need your support. Pero en este orden de ideas lo que necesitamos es tu soporte, es tu ayuda. We need your soul. We need your heart. Necesitamos que nos lo muestres, necesitamos tu furor, tu energía. We need the fire of Latin America. Necesitamos ese fuego de Latinoamérica. And with that fire, we are going to create one future-proof brand. Y con todo ese fuego vamos a crear un futuro orgulloso. A brand that is offering solutions which answer very hard questions of today.
Vamos a tener varias personas aquí, los cuales apreciaríamos que le hagan las preguntas que tengan. The questions of security Las in preguntas de crypto. seguridad. The questions of speed in crypto. Todas las preguntas que tengan en referencia al cripto. We are aiming for a future that is yet to come. Estamos esperando ese futuro que ya está por llegar. Anticipating it, predicting it, and creating it. Anticipado, predecido. And you guys are going to go there with us. Y ustedes, chicos, van a estar con nosotros en este futuro. So, let's introduce the first people whom you haven't seen for a while or you've only seen on Zoom. Emax and Catalina. Catalina, I'm sorry. It's because, you know what, because she has the same name as my aunt. Cristina. Vamos a introducir a todos estos chicos que están detrás de Zoom. Hello, dear community. I'm Cristina, representative of Miningcity. Hola, querida comunidad. Soy Cristina, representante de Miningcity. And I'm Emax, but probably you know this already. Pero yo soy Emma. Probablemente ya me conozcan. Welcome everybody who is watching it live on the webinar. Bienvenidos este día de hoy a este webinar. Thank you so much for coming here to Dubai, even during this COVID situation. Muchas gracias por estar este día de hoy, a pesar de esta época de pandemia. Ahead of us, very experienced and knowledgeable speakers. Y vamos a pasarle todo este espíritu a través de nuestros speakers, Who will be sharing with you what they are planning and what they want to accomplish in near future. y vamos a estar mostrando lo que ellos están realizando y lo que van a realizar en el futuro. I want to say thank you for people who were not able to join us today, but they are watching us online. Quiero agradecer especialmente a todas esas personas que no pudieron venir el día de hoy, pero nos están observando a través de Zoom online. Prepare yourself, prepare pens and notes because you will learn a lot for today. Prepárense, alisten lápices y papel porque vamos a empezar. This is true. And we have here today a special person Y el día de hoy vamos a tener una persona muy especial from our strategic partner, Mindbest. de nuestro aliado Minebest. So, ladies and gentlemen, the Vice President of Minebest, our strategic partner, Mr. Peter Delczynski. Vale, vamos a dar. Ok, bienvenido Sudamérica, bienvenido Argentina, bienvenido Ecuador, bienvenido Colombia. ¿Dónde es Colombia? Bienvenido España. Ok, muy bien, muy bien. Ok, bom dia Brasil. En la Buenos días, televisión. Brasil. No, nada. Okay. No, Brasil. Okay, guys. Now it's your job. You have to start right now. Now I have to start. Debo empezar. Okay. So my name is Peter, Vice President of Mindbest, and I will tell you, of course, all about Mindbest today. Mi nombre es Peter, presidente de Minebest, y le voy a hablar el día de hoy acerca de todo lo que hemos hecho en Minebest. Okay. So let's get this show on the road. And I will tell you about an incredible success story. Vamos a empezar y le voy a estar hablando de todo este trayectorio exitoso. I mean, when this handsome gentleman started Mindbest about 3 years ago, probably not many people would have expected the success that has happened. Y como pueden ver, todo este chico exitoso, nadie podía creer que hace 3 años lograra todos estos logros que el día de hoy le estamos mostrando. Because in about 2 years, the brand Mindbest grew from a small startup to one of the recognized global industry leaders. Porque alrededor de los 2 últimos años, Minebest ha crecido en esta tecnología, en esta tendencia que lo que es el Bitcoin. And you all know what we're doing. We're building, operating, managing mining facilities. Hemos estado construyendo nuevas en Minebest, fábricas de Minebest de minería. But recently, we've also started diversifying into blockchain products and services.
Y actualmente hemos estado diversificándonos en todos los servicios de blockchain. Okay, so for a bit of stats, we won't talk too much about the history, we will look forward to the future, but a bit of stats of where we are right now. No vamos a hablar mucho del pasado, vamos a hablar del futuro, pero le vamos a mostrar dónde estamos ahora. So, 5 mining facilities with a total operational capacity of 160 megawatts. 5 nuevas industrias de Miningcity en todo el mundo. But we are constantly working very hard behind the scenes to do our expansion, the potential expansion, the planned expansion of more than 200 megawatts. Pero hemos estado trabajando detrás de todo esto para la expansión, para más de 200 megawatts. Yes. And I know that we are saying this for a long time already, but I will explain to you why this takes such a long time. Sé que hemos estado hablando de esto durante mucho tiempo, pero le voy a explicar por qué hemos hecho todo este tiempo. Okay? But I think you will be very happy to hear that one of the focus areas for the expansion is South America, actually. Pero sé que van a estar muy felices de escuchar que uno de estos focos ha sido Sudamérica. We are in advanced negotiations in South America, so hopefully, cross fingers, it will become a reality very soon. Hemos estado en negociaciones con Sudamérica y sé que uno de estos va a estar próximamente ahí. Okay, but all of this, of course, would never have been able to achieve without a fantastic team that is dedicated 24/7. Pero nada de esto se había logrado sin nuestro fabuloso equipo que han estado las 24 horas, los 7 días de la semana. Currently, there are more than 300 people connected to the Mindbest brand already around the globe. Más de 300 personas alrededor del mundo. Okay, and yeah, okay. Yeah. So here are a few visuals that you have seen before. You have seen these pictures of the facilities in Kazakhstan. Van a estar viendo las fotos de nuestras facilidades en Kazajistán. And hopefully we'll be able to show you much more in the near future. Y pronto, en un futuro cercano, le vamos a estar mostrando más. Okay, since a lot of you obviously cannot visit the facilities right now because of COVID restrictions. Actualmente no podemos estar visitando nuestras facilidades porque hay demasiadas restricciones. We arranged something for all of the people that are interested. You can go on the website and see live cams of the facilities. Hemos estado coordinando y arreglando para que todas las personas interesadas puedan estar viendo en línea a través de las cámaras. So what you can do, you can use the QR code that you see over here, go online and watch as much as you like the ASIC machines in action in Kazakhstan. Lo que pueden hacer actualmente es escanear este código QR que ven en pantalla y automáticamente serán redireccionados a nuestro website y podrán visualizar todo lo que gusten. Please knock yourselves out. Don't fall into hypnosis because you will see lights all the time. Agradecemos que no van a quedar hipnotizados a través de todo esto. But I hope you will enjoy it and it gives you a bit of an idea what is happening behind the scenes. Y sé que van a estar asombrados y van a adorar todo lo que sucede detrás de cámaras. Okay. Before we continue, I will show you a little video of our biggest facility in Kazakhstan, the 50 megawatt one. Antes que empecemos, le vamos a mostrar un video de nuestra gran facilidad en Kazajistán. Okay, here we go. Enjoy. Disfruten. Okay, so I hope you enjoyed it. Espero que hayan disfrutado. And next time you will use the song Bailamos with the video. Next time we will use the song Bailamos, you know, for this video, so everybody goes up and dance. En este momento, la próxima vez vamos a estar utilizando Diamond para este video. Come on, Sudamérica. Vamos, Sudamérica. Come on. Vamos. All right. Okay, now something more serious. So
I told you I would explain to you why it takes a long time to update you on new facilities. Voy a explicarle por qué ha tomado tanto tiempo construir esta nueva facilidad. You know, you have to understand it is a very complex and time-intensive operation to build a mining facility. Quiero hacerle entender por qué ha tomado tanto tiempo y por qué es tan difícil construir una fábrica de minería. You cannot just simply connect the high voltage electricity from the power plant straight into the ASIC machines. It's not possible. No puede solamente conectar nuestra planta a la electricidad, no es posible. Every time we build a mining facility, we need to build 2 steps in between. Cada vez que construimos una nueva fábrica, tenemos que construir dos Cs adicionales. We need to build substation and transformers. Tenemos que construir subestaciones y transformers. And they change the electricity from high voltage to low voltage. Y esto cambia y transforma la energía alta a la energía baja, de alto voltaje. And you will understand that this is not only time intensive, but it is also very costly. Y tienen que entender que no solamente es construir todo esto, hay costos elevados. In 2019, Minebest spent more than $150 million in infrastructure. En el 2020, Minecity ha gastado más de, could you please repeat? $150 million. 150. Yes, 150. Okay, más de 150 millones. Okay, and last year we invested more than $300 million in infrastructure. Y el año pasado invertimos más de 3 millones en infraestructura. So we are expanding, but it does take time. Nos estamos expandiendo, pero eso toma tiempo. First of all, you need to negotiate with governments for land. Primero que todo, hay que negociar con gobiernos. Second of all, you need to negotiate with electricity providers for electricity. Primero que todo, tienes que negociar con los proveedores de energía. You need to negotiate for ASIC machines. ASIC machines. You need to negotiate with the manufacturer for ASIC machines. Tenemos que negociar con las fábricas. You need to import the ASIC machines. Tenemos que importar the ASIC machine. The ASIC machines, yes. The ASIC machine. So you need to deal with tax issues, with customs issues, with legal issues. Tenemos que lidiar con asuntos legales, con asuntos aduaneros, con todo lo que lleva el poder tener este producto final. Then the machines arrive, you have to unpack them, you have to plug them in, you have to test them. Y cuando los equipos llegan, tenemos que probarlos, tenemos que empacarlos y hay que distribuirlos. And you can imagine this takes time. It's simply a matter of time. Y tienen que entender que todo esto toma tiempo. Llevar todo esto toma mucho tiempo. Building a new mining facility can take up to 2 years, actually. Construir una facilidad de minería nos puede llevar hasta 2 años. And we are not updating you constantly because sometimes negotiations break down. Y tenemos que entender que a veces las negociaciones se caen. And we don't want to raise false expectations. Y no queremos darle falsas expectativas. So we prefer to give you the update once things are done. Prefiero actualizarles cuando todo esto esté realizado. Okay, so the outside, beautiful facility, but the most important part of the puzzle are the machines themselves, obviously. Tenemos una empresa de minería muy hermosa y todo esto, pero lo más fantástico son nuestros equipos, lo que está dentro. Because this is where the magic actually happens. This is where the cryptocurrency mining actually happens. Porque aquí es donde realmente la magia ocurre. And these are the 3 most common types of ASIC machines that we currently use in our mining facilities. Y aquí le vamos a presentar los 3 equipos que actualmente estamos realizando con nuestros equipos de ASIC machine. Okay, and you know, when you talk with people about these ASIC machines, everybody say, "Oh, it's so technical. How does it work?" Y a veces cuando conversamos con las personas en referencia a los equipos de ASIC machine, esto es muy complicado, es muy tecnológico. It's actually quite simple. You just need to remember 2 numbers. Es fácil, solamente tienes que recordar 2 nombres, dos números. The first number is the terahash per second. El primer número First number is the terahash per second. Es los terahash por segundo. Yes, very good. And that tells you how powerful the machine is. How much computing power does this machine have? Y esto te indica qué tan poderosa es el equipo. The rule here is actually quite simple. The higher this number, the better. Es extremadamente fácil. Entre más alto sea este número, el equipo es más poderoso. And the second number tells you how much is the power consumption in watts. Y el segundo número te indica cuál es el consumo de energía de este equipo. And here is the rule is just the opposite.
The lower the number, the better. Y aquí es simplemente fácil. Mientras que el número sea más bajo, es mejor. Ahorramos. So, the higher the first number, the lower the second number, the more efficient this machine operates. Es decir, entre el primer número sea más elevado y el segundo sea más bajo, te quiere decir que el equipo es perfecto. And the more profitable the operation becomes. The more profitable the operation becomes. Y te va a indicar cuáles son las características que tiene. And the better a deal Minebest can provide to its strategic partner, Miningcity. Could you repeat And this? the better deal Minebest can provide to its strategic partner, Miningcity. Y el negocio más excitante es que Mindbest te puede proveer este equipo. But we do not live in a bubble. Pero nosotros no vivimos en una burbuja. We are part of the entire crypto ecosystem. Nosotros somos parte de todo el ecosistema de cripto. And we have seen in the last few months that the crypto industry is maturing as an industry. Y en los últimos meses hemos estado viendo que el negocio de cripto ha estado madurando. You know, anytime that an industry starts, there is this curve that starts very slowly, goes up. These are the early adopters. Cada vez que comenzamos con una curva que va aumentando de manera despacio, pero va creciendo. And these are a few percent of the people that are actually into the action. They are part of the game. Y esto representa a todas esas personas que están actualmente dentro del equipo y aportando nuestras ideas. And then suddenly the curve changes and goes very steep up. Y de repente esta curva cambia y comienza a crecer. The industry matures and a lot of new players are joining the game. La madurez de la industria y todas estas personas que se van uniendo a nuestro equipo. It's like if they open the gates and suddenly it's flooding everywhere. Es como si abriéramos las puertas y automáticamente todo el mundo quisiera entrar. And this is what is actually happening right now in the crypto space. Y esto es lo que actualmente está sucediendo en estos momentos. But all of the people that are involved with Miningcity, Pero todas esas personas que están envueltas en Miningcity, the strategic partner of Minebest, you are in this game already since 2 years. están en todo esto alrededor de 2 años. So you have a huge advantage over a lot of other people and institutions that are only now joining. Tienen muchas ventajas en referencia a todas esas personas que se nos están uniendo actualmente. You have all read the news. You have all seen, for example, how Tesla spent more than $1.5 billion in cryptocurrencies. Pueden ver cómo Tesla ha invertido más de 1.5 millones en bitcoins. Apple is spending $5 billion in cryptocurrencies. Apple ha gastado más de 5 billones de dólares en monedas de criptomonedas. A lot of companies are just scrambling to get into the space right now. Y muchas más otras marcas están tratando de unirse a este mundo. And what is actually happening is they are sort of waving the white flag right now, like a boxer. ¿Y qué es lo que está sucediendo actualmente? Es como una oleada que sucede de minería. They are basically sort of giving up. They are saying, okay, if you can't beat them, just join them. Right? ¿Qué será lo que sucede? ¿Será que si ustedes pueden estar ahí, nosotros también? But you don't have to beat them anymore because you're in already since 2 years. Pero ustedes no tienen que estar en eso porque ya están aquí desde algunos años. Okay? But it's not just the companies. It is very much a structural change, which has to do with regulations as well. Pero no son solamente compañías, hay que estar también con regulaciones que existen actualmente. Germany, for example, which has been traditionally quite negative about cryptocurrency, Por ejemplo, Alemania ha estado opinando negativamente sobre las criptomonedas. has recently announced that all of its banks will be able to receive, store, and sell digital assets. Pero actualmente han dicho que todos los bancos estarán pudiendo realizar transacciones con criptomonedas. PayPal, and this is very important because if we only talk about money flows, it's a bit like speculation. Si solamente estamos hablando de cómo fluye el dinero y cómo sale, quizás estamos hablando solamente de especulaciones. But if we add use cases to the picture, then suddenly you really have a whole ecosystem building up. Pero si agregamos nuevas fotos, nuevos escenarios a este ecosistema, podemos ver cómo está creciendo este ecosistema. PayPal announced that it will be allowing their clients to buy and sell cryptocurrencies. PayPal actualmente ha permitido que todos sus usuarios negocien y compren y vendan criptomonedas. But they go even further. They announced that people will be able to buy products all over the world with cryptocurrencies very soon.
Pero la buena noticia es que PayPal ha anunciado que podemos comprar productos con criptomonedas. Visa has announced that they will start an API pilot for global banks via Visa. Could you please repeat? Visa has just announced that they will start an API pilot for banks globally. Visa ha anunciado que está creando una plataforma de API a nivel mundial. MasterCard is following. Everybody is joining in right now. Y lo que está sucediendo es que todo el mundo se nos quiere unir ahora. So what happens? The market cap of cryptocurrencies and the whole crypto space is now worth more than $1 trillion already. Could you please repeat? The market cap of cryptocurrencies is now worth more than $1 trillion already. 1 trillion? Trillion. Okay. Yes. Y lo que sucede ahora es que el mercado ahora vale más de $1 trillón de dólares. Okay, and again, it's not just about the money, it's also mentality. Y les repito nuevamente, no es solo el dinero, estamos hablando de mentalidad. And the mentality we can see on this tweet. Y la mentalidad la podemos ver ahorita mismo en pantalla. The International Monetary Fund, which you well know, I guess. Una importante, could you please repeat? The International Monetary Fund. Una importante, the International Monetary Funds Yes. ha anunciado. They released this tweet. There was a poll. They asked people, do you think that digital currencies are really money? Él ha lanzado una pregunta a toda la población. ¿Verdaderamente crees que las criptomonedas son dinero real? This was a month ago, and 100,000 people responded. Esto fue hace un mes y más de 100 personas respondieron. 80% said yes, digital currencies are definitely money. El 80% respondieron sí, definitivamente es dinero. Imagine they would have done this 5 years ago. Do you think the result would have been the same? Imagínense que fuesen hecho esta pregunta hace 5 años atrás. La respuesta hubiese sido la misma. Crypto is still a very young industry, but it is definitely maturing right now. Las criptomonedas realmente son nuevas en esta industria, pero actualmente están muy maduras. And you can see that is reflected in a tweet like this, for example. Y pueden ver que todo esto se refleja en estas respuestas. Okay, so things are on a roll. Things are really, really starting to increase, to move, to be dynamic. Las cosas se están empezando a poner un poco más dinámicas, a aumentarse. And Mindbest is definitely riding this wave. Y definitivamente Minebest está en ese camino. Okay, so what are the future plans of Mindbest right now? Let's continue. Vamos a continuar. ¿Qué nos depara el futuro de Minebest? One of the very important aspects that we face is some restrictions dealing with hardware and all kind of software. Actualmente les voy a contar qué es lo que sucede o qué nos estamos enfrentando. Hay muchas restricciones en referencia a nuestro hardware y software. Muchas restricciones. So we are planning to build an entire ecosystem for mining. Pues estamos planeando construir un ecosistema completo para Minebest. We have already started with the prototype for our own ASIC machine. Actualmente ya empezamos con el nuevo prototipo de ASIC Machine. We're currently negotiating regarding chip production. Estamos negociando con una producción un poco más económica, But we don't stop there. pero no nos detenemos aquí. We have container design, mining facilities design. Tenemos fábricas de Minebest diseñadas. And we, sorry? Could you please repeat again? Yeah, so we have container design and mining facility design. Tenemos contenedores ya actualmente ya diseñados y nuevas fábricas de Minebest. And also mining pool management software. And also Mining pool management software. mining pool. Pool. A pool is like a connection Okay. of miners together. Y una gran conexión de minería. Software for that. Es un software. Okay, okay. So it is sort of an entire ecosystem that is being built up right now. Es todo acerca de este ecosistema que ya está construido actualmente. And this will help us to become less dependent from manufacturers. Y esto nos va a convertir menos dependientes de los fabricantes. And this will also enable us to grow faster. Y nos va a permitir crecer rápidamente. Okay? I said at the beginning that we also do other things than mining. En el principio les comenté que también hacemos otras cosas de minería. And a lot of these other projects are the baby, let's say, of
our CEO, who is an inventor and engineer. Y uno de otros productos que ha surgido de nuestro CEO, nuestro inventor, es... Okay. Okay, So go. he has a great vision for finding niche and for solving everyday problems. Él tiene una amplia visión para poder resolver los problemas del día a día. And one of the projects is this stunning luxury urban vehicle. Y uno de estos proyectos es este fabuloso auto. We are currently, of course, it's a very complex project. We're currently in the production phase. Por supuesto, es un proyecto bastante complejo, pero estamos enfrentándonos a él. And hopefully, you will be able to see this car driving along your streets by the end of 2022. Y esperemos que para finales del 2022 podamos ver este fabuloso carro en alguna de nuestras calles. And yes, it does look like a car out of the movie Back to the Future. Y claro, parece un carro salido de la película de Vuelta al Futuro. But that is what we try to do. We try to look towards the future and see how we can fix things in the future. Pero eso es lo que hacemos aquí, siempre estar en el futuro. The last project that I want to tell you about, okay, this is very creative, let's say, this project. Can you please repeat? This is a very creative project. Este es un proyecto bastante recreado. And for some, it seems almost unattainable. Impossible. For some, Y para algunos de estos podrá ser un proyecto fantasioso o que no va a poder llevar a cabo. But we are planning to launch a satellite with an ASIC miner, on board into space. Pero actualmente estamos planeando enviar un satélite al espacio con una fábrica de minería. It will be equipped with 2 cameras that will have a live stream of Earth and the satellite itself. Y va a estar equipado con cámaras durante el espacio para que podamos vigilar qué es lo que sucede y cada quien pueda ver qué está pasando con su criptomoneda. And this ASIC miner will be able to mine cryptocurrencies from space. Y este satélite va a estar habilitado para poder construir criptomonedas desde el espacio. Okay. Of course, it's a groundbreaking project. It's very complex. It will take some time. Por supuesto, es un proyecto bastante ambicioso y tomará mucho trabajo para poder crearlo. But we will keep you updated, obviously. Pero lo vamos a estar actualizando sobre esto. Okay, so I hope you stay up to date, of course, with the latest news of Mindbest. Por supuesto, el día de hoy lo vamos a estar actualizando con toda la tecnología que hemos estado desarrollando. And I want to just leave you with one last thought. Could you please repeat? I want to leave you with one last thought, with a thought. Okay, y vamos a darle nuestras últimas ideas. Everything we do all the time, every day we interact with people, obviously, right? Y todo lo que hacemos todos los días es interactuar con las personas y actualizar lo que es lo que hacemos día a día. And every time we do this, we are basically selling ourselves. Y cada vez que hacemos esto, básicamente lo que estamos haciendo es vendernos a nosotros mismos. All day long is basically about sales. Todo lo que hacemos diariamente es vender. When you try to find a new job, you have to sell yourself. Cuando buscas trabajo, te estás vendiendo a ti mismo. When you try to find a new business partner, you have to sell yourself. Cuando estás tratando de buscar un nuevo socio para tu negocio, te estás vendiendo a ti mismo. When you try to convince somebody to stay with you for the rest of their lives, it's also a sales. Cuando estás buscando a una chica o una novia que quiera estar contigo siempre, tú te estás vendiendo a ti mismo. It's not easy. No es fácil. Especially the last thing. Especialmente lo último, encontrar la persona ideal. But it does help if you have a credible partner backing you up. Pero todo esto es totalmente posible si tienes confianza a través de ti. And this is exactly what Mindbest is providing for its strategic partner, Miningcity. Y esto es exactamente lo que Mindbest está dándonos a todos nosotros. The entire mining industry is looking at the next steps of Mindbest. Todo el equipo de Mindbest siempre está buscando por nuevos escenarios y nuevo equipo. We are currently recognized as one of the top mining facilities in the world. Actualmente estamos reconocidos como una de las primeras empresas de minería en todo el mundo. And this is the brand that is backing up its strategic partner, Miningcity. Could you please repeat? And this is the kind of brand that is backing up its strategic partner, Miningcity. Y esto es exactamente lo que Mindbest está realizando.
y les está presentando a ustedes. So the sales process hopefully becomes slightly easier for all of you, being backed by Mindbest. La parte de venta quizás les pueda parecer un poco más fácil a todos ustedes. Yes? Yes. Okay. Go ahead. All right. So thank you very, very much. By the way, I didn't say bon dia, bienvenido México. Sorry, Erwin, I forgot quickly. Anyway, Y muchas disculpas porque no he dicho bienvenido a México. I love you, always in my heart. Los Take quiero. care. Thank you very much. Todos están en mi corazón. Bienvenido. Muchas gracias.